یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں اشتیاق ملک۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ نوگام سری نگر میں حفاظت عملے کے ساتھ تصادم میں لشکر طیبہ کے 3 مقامی ملٹنٹ ہلاک۔ قومی ٹیکہ کاری دن کے موقع پر آج سے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ مخالف ٹیکہ لگانے کی مہم کا آغاز۔ وزیراعظم کی بچوں سے ٹیکہ لگوانے کی استدعا۔ انتظامی کونسل نے اسٹیٹ میرج اسسٹنس اسکیم کو نئے سرے سے دیا ترتیب۔ اب پی ایچ ایچ اور اے اے وائی کنبوں کو ہوگا فائدہ حاصل۔ اور پنجاب میں منعقدہ 32ویں سینئر نیشنل فینسنگ چیمپئن شپ میں جموں کشمیر کی خواتین ٹیم نے گولڈ میڈل جیت کر رقم کی تاریخ۔ سامعین، خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نوگام سری نگر میں حفاظت عملے کے ساتھ تصادم میں لشکر طیبہ کے 3 مقامی ملیٹنٹ مارے گئے۔ پولیس پریس بیان کے مطابق نوگام علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملنے کی بنا پر پولیس اور فوج نے آج الصبح ایک مشترکہ تلاشی کارروائی انجام دی۔ ٹیم جو ہی مشتبہ جگہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگی تو وہاں پناہ لیے ہوئے ملیٹنٹوں نے تلاشی پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کا فورسز نے مؤثر جواب دیا اور یوں طرفین میں تصادم شروع ہوا۔ اس تصادم میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے، جن کی پہچان پامپور کے عادل نبی تیلی، شپیاں کے شاکر احمد تانترے اور فیصل کلگام کے یاسر احمد واگے کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس پریس بیان میں جانکاری دی گئی ہے کہ یہ تینوں ملیٹنٹ لشکر طیبہ تنظیم سے وابستہ تھے اور یہ خنمو کے سمیر احمد بٹ نامی سرپنچ کی حالیہ ہلاکت میں ملوث تھے۔ تصادم کی جگہ سے ایک AK-47 رائفل اور 2 پستول برآمد کیے گئے ہیں۔ IGP کشمیر نے آج کی کارروائی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور کسی بھی جوابی نقصان کے بغیر اس ملیٹنسی مخالف کارروائی کو کامیابی سے انجام دینے کے لیے فورسز کی مشترکہ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ آج ٹیکہ کاری کا قومی دن ہے۔ ٹیکہ کاری کی اہمیت کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے ہر سال یہ دن 16 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ مخالف ٹیکہ لگانے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ قومی ٹیکہ کاری دن کے موقع پر اس مہم کی شروعات سرکاری کووڈ ویکسینیشن مرکزوں پر کی گئی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ٹیکہ کاری کے قومی دن کے موقع پر بھارت نے 12 سے 14 برس تک کی عمر کے بچوں کی خاطر کووڈ ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں نائب صدر نے کہا کہ 180 کروڑ سے زیادہ کووڈ کی خوراک لگا کر بھارت نے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پولیو کی طرح جلد ہی بھارت کووڈ وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا۔ اس بیچ وزیراعظم نریندر مودی نے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں سے ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی ہے۔ سلسلہ وار ٹویٹ پیغامات میں وزیراعظم نے کہا کہ اپنے شہریوں کو ٹیکہ لگانے کے بھارت کی کوششوں کی سمت میں آج ایک اہم دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچے بھی کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوانے کے اہل بن گئے ہیں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ اب احتیاطی ٹیکہ لگوا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کووڈ وبا سے لڑنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ جموں کشمیر میں بھی آج نیشنل ویکسینیشن ڈے کے موقع پر 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ویکسینیشن مہم کی شروعات کی گئی۔ اس مہم کا باضابطہ آغاز LG کے مشیر RR بھٹناگر نے جموں کے گاندھی نگر اسپتال سے کیا۔ مہم کو شروع کیے جانے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے RR بھٹناگر نے آج کے دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ قومی ٹیکہ کاری دن منانے کا بنیادی مقصد مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے کی تاثیر کے بارے میں بیداری پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ ویکسین کے بارے میں وہم کو دور کرنے کے لیے اس سال کے ٹیکہ کاری دن کا موضوع ویکسین ورکس فار آل رکھا گیا ہے۔ مشیر نے بعد میں MCH اسپتال کا تفصیلی راؤنڈ لگایا، جس دوران انہوں نے لوگوں کو فراہم کی جا رہی طبی نگہداشت کی سہولیات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ اس بیچ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی ٹیکہ کاری دن کے موقع پر جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے 12 سے 14 برس کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ مخالف ٹیکہ لگائے جانے کی مہم کے آغاز پر پورے طبی عملے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ عملہ سبھی مشکلوں کی پرواہ کیے بغیر تمام لوگوں کی صحت کا خیال رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کووڈ وبا کے خلاف لڑائی میں طبی عملے کی ہمت، بے لوث خدمات اور لگن کو سلام پیش کیا ہے۔ دراصل ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 2876 نئے معاملات کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران 3884 لوگ شفایاب ہوئے ہیں۔ شفایابی کی قومی شرح اب 98.72% ہو گئی ہے۔
जम्मू कश्मीर से आज कोविड के 17 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 8 जम्मू और 9 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 39 मुतासरीन सेहतयाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 163 तक सिमट कर रह गई है। दरअसल पिछले 24 घंटों के दौरान 19,809 कोविड मुखालिफ डोज दिए गए हैं। इस तरह से अब तक कुल 2,17,44,328 डोजेस दिए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को नए सिरे से तरतीब दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत तमाम AAY और PHH कुंभों को फायदा हासिल होगा। नई तरतीबशुदा स्कीम के मुताबिक कानूनी तौर शादी की उम्र के लायक AAY और PHH राशन कार्ड होल्डरों की कोई भी लड़की एक बार 50,000 रुपए की माली मदद हासिल करने की अहल होगी। यह रकम मज़कूरा लड़की को उसकी शादी से पहले दी जाएगी, जिसके लिए उससे मुतल्लिका जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर के सामने कम से कम 1 माह पहले अप्लाई करना होगा। मज़कूरा स्कीम के तहत मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को मुस्तफीद होने वाली लड़की के गैर शादीशुदा होने और उम्र की जांच के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कहीं वो लाडली बेटी जैसी दीगर स्कीमों के तहत फायदा तो नहीं हासिल कर रही है। जांच के बाद मुतल्लिका जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर को DBT के जरिए शादी की तारीख से पहले मुस्तफीद लड़की के हक में माली मदद की वागुजारी को यकीनी बनाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने आज मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और उनकी नोटिस में कई अवामी अहमियत के हामिल मामलात लाए। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक हसनैन मसूदी ने खासतौर पर वजीर मौसूफ पर जोर दिया कि अवंतीपुरा हवाई पट्टी को सिविल इंतजामिया के हवाले किया जाए ताकि जनूबी कश्मीर से जम्मू, दिल्ली और दीगर शहरों के लिए फजाई सर्विस शुरू की जा सके। उन्होंने वजीर दिफा को बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे के लिए रोजाना तकरीबन 82 परवाजों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे में अवंतीपुरा हवाई पट्टी को सिविल परवाजों के लिए खोले जाने से जहां श्रीनगर हवाई अड्डे पर दबाव कम हो जाएगा, वहीं सयाह, पहलगाम व दीगर सयाहती मकामात पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में मुल्क में पहली मरतबा उस्तादिज़ा की तरबियत पर जोर दिया गया है। वक्फे सवालात के दौरान राज्यसभा में ज़मीनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का ख्याल है कि उस्तादिज़ा की तरबियत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वह इस सम्त में इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में तलबा और उस्तादिज़ा के तनासुब में बेहतरी आई है। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। सिकिल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज एक मीटिंग में नवाबाली बरस के नवंबर और मार्च महीनों के दौरान महकमे की तरफ से हासिल किए गए अहदाफ का जायजा लिया। उन्होंने अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के हुक्काम को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में ITIs और ज़ेरी इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने के अलावा मॉडल ITIs के लिए राबिता सड़कों की तामीर और उन्हें बिजली व पानी के कनेक्शनों से जोड़ने की हिदायत दी ताकि उन्हें चालू किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने आज जिले के चाडोरा ब्लॉक में एक पब्लिक दरबार की सदारत की। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को नई हाई स्कूल बिल्डिंग की तामीर, फिल्ट्रेशन प्लांट और प्ले ग्राउंड की तामीर के लिए जमीन की निशानदेही करने की हिदायत दी ताकि मकामी लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। उन्होंने सेहत और तालीम के मौजूदा बुनियादी ढांचे का दर्जा बढ़ाने, नीज बिजली और पानी की सप्लाई में बेहतरी लाने पर भी जोर दिया। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज जिला के कलामाबाद मावर में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। उन्होंने कहा कि हफ्तावार ब्लॉक दिवस मुनक्किद कराने का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर ही सुनना और उनके तरक्याती मामलात और शिकायत का इजाला करना है। उन्होंने अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि उनके जायज तरक्याती मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कुलगाम जिला इंतजामिया ने भी आज 3 ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। दिवसर, कुलगाम और DH-पुरा ब्लॉकों में मुनक्किदा इन ब्लॉक दिवस में डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मामलात, शिकायत और मांगों का बरसरे मौका जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा भगवंत मान को आज पंजाब के वजीर आला के तौर पर हल्फ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब अजीम मुजाहिद आजादी भगत सिंह के आबाई गांव नवांशहर जिला में खटकर कलां में मुनक्किद हुई। इस मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। शुपियां कस्बे की अवाम ने शिकायत की है कि उनके नलों से
गंदे पानी की फराहमी के सबब पूरी आबादी इन दिनों मुश्किलात से जूझ रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया से इस मसले का संजीदा नोटिस लेकर कस्बे के लोगों को काबिल इस्तेमाल पीने का पानी फराहम करने की मांग की है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने वेरीनाग चश्मे से पानी की पाइपलाइनों को बिछाने के मसले को बाहमी तौर निपटाने पर जोर दिया है। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से ताकीद की है कि वो वेरीनाग और दूर इलाकों को पानी की यकसां सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाए। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत अहमद साहब अब्दाल मचाम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक उनके आस्थान आलिया वाक़ श्री बट आलमगीरी बाजार में कल यानी जुमेरात को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहां एक महफिल समा का भी इख्तिमाम होगा और उसकी तकरीबात के सिलसिले में आस्थान आलिया में आज सुबह सवेरे खत्मातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। इधर आज हजरत पीर अली शाह साहब शाफी हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। अमृतसर पंजाब में मुनक्किदा 32वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और पहला मकाम हासिल करके जम्मू कश्मीर की पहली फेंसिंग टीम बनकर तारीख रकम की है। यह चैंपियनशिप 13 मार्च को शुरू हुई थी जो आज इख्तिताम पजीर हुई। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम का पंजाब के साथ आमना सामना हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके खिताब अपने नाम किया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। नौगाम श्रीनगर में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक। कौमी टीकाकारी दिन के मौके पर आज से 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोविड मुखालिफ टीका लगाने की मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की बच्चों से टीका लगवाने की इस्तदा। इंतजामी कौंसिल ने स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को नए सिरे से दिया तरतीब। अब PHH और AAY कुंभों को होगा फायदा हासिल। और पंजाब में मुनक्किदा 32वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर रकम की तारीफ। तो सामीन इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।